ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار نال محبت دا اظہار کرن والے بیٹھے جے اے چلیا نہیں ساؤنڈ جے ہاں دی وے پتر امام احمد دے کول بیٹھی ہے بی بی سوتر دیاں آٹیاں چھاچ پائیاں نے ہاں دی وے پتر مینوں مسئلہ دسنا اے سوتر ویچ دیئے دس کے ویچاں اے دن دا کتیا رات دا کتیا وے آندی نہیں اماں مینوں ایک اس چیز نے مجبور کیتا ہے تو موبائل تے لائیو چلایا پتر تے تو لائیو چلایا ہے نا اللہ اکبر اللہ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے مازاق دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے لفظ بڑا وڈا سمجھونا ہے جننے بیٹھے جے سوچ تانوں بھی لگ جانی ہے وقت دا امام ہے 10 لاکھ حدیث رسول دا حافظ امام تے بی بی پنڈ دیے بدو عورت چھاج وچ سوتر پایا تے امام کول چلے گئی اج تے وڈے مولوی گل نہیں نا چھتی سندے اس وقت دا سب تو وڈا مولوی امام احمد ابن حنبل سی انہاں رحمت اللہ علیہ کول حضرت بی بی پہنچ گئی آندی وے پتر مینوں مسئلہ دس میں سوتر 10 کے ویچاں اے دن دا کتیا کہ رات دا کتیا ہے آندے نہیں اماں دن دے کتے تے رات دے کتے چے فرق ہے کہندی پتر بڑا فرق ہے دن دے کتے تے رات دے کتے چے بڑا فرق ہے سویرے سورج دی روشنی چکا دیئے گننا رہنے رہندیاں صفائی بڑی ہوندی ہے رات دیوے دی روشنی چکا دیئے صفائی نہیں ہوندی گننا رہ جاندیاں نے اللہ اکبر سنی اماں تینوں کیڑی شے نے میرے کول بھیجیا ہے کہ سوتر کتیا محنت نہ لے تے ایدے چ بھی ونڈ دسنا ہے پوچھن واسطے آ گئی ہے تینوں کیڑی شے نے میرے کول بھیجیا ہے آندی وے پتر نہ میں قرآن پڑھی نہ میں حدیث پڑھی نہ میں ایم اے پڑھی نہ بی اے نہ میٹرک نہ مڈل نہ پرائمری نہ کچی نہ پکی چٹی ان پڑھ عورت بی بی کہندی پئی ہے میں کچھ نہیں پڑھی لکھی مینوں کسے نہیں بھیجیا صرف ایک کوئی ڈرنے لے آندا ہے کتے مینوں رات نیند نہیں پیندی کتے اللہ قیامت نو پوچھنا لوے تو دسیا کیوں نہیں سی دن دا کتیا رات دا کتیا ہے آج ماں گھر چ کیوں نہیں نہ بیلا سن لو پھر سکون لیندی نہیں پینا جدو پتر 25,000 لے آوے تنہا تے اگلے مہینے 35 لے آوے انہوں پوچھیا کروے پترا پچھلے مہینے تیری 25,000 تنہا سی ہن 10,000 کتھوں آیا ہے جے تے مقبول جواب دے وے تے ٹھیک نہیں تے انہوں کمی ایسے کارچ یا 10,000 رہنا ہے یا میں رہنا ہے نہیں پہنا مکان لب جاندے ایمان نہیں لب داؤ مکان لب جاندے نے ایمان نہیں لب داؤ خامد لب جاندے نے ایمان نہیں لب داؤ پتر لب جاندے نے ایمان نہیں لب داؤ ایمان لکھی نہ ہزاری کوئی بیوی اپنے خاوند نو کہے تیری تنہا تے 40,000 ہے اب 50,000 کتھوں لے آندائی اللہ دی قسمیں ہر گھر چ جھگڑے مک سکدے نے سکون ڈیرے لا سکدا ہے ہر گھر چ عبادتاں ہو سکدی ہیں اج جننے معاملات نے بجلی ڈائریکٹ لگی ہوئے بیوی کہے میں تیرے گھر نہیں رہنا میں بھکھی رہ لواں گے پر میں حرام اپنے گھر نہیں وڑن دینا اے جلسے کراؤن دا مقصد ہے لوکاں دا ایمان بچ جائے اے تانوں صرف پالش کر لی جلسہ رکھی دا ہے مسجد تے بن گئی نمازہ تے پڑھن دے جے تسی بیٹا بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو عرض کرنا چاہ رہے ہیں کنے بوستا ہے باپ بیٹھے جے ویرا تمہیں اپنے پتر نو پوچھیا کر میں تے تینوں 100 روپیہ روز دینا ہے آ تیرے کل 2 لاکھ دا موبائل کتھوں آیا وے آ تیری پینٹ کتھوں آئی ہے جیکٹ کتھوں آئی ہے جدوں ایک ایک گل تے نظر رکھیں گا آ ویخ نبی اللہ ہے تے جوان بیٹیاں گئیاں نے تے ویلے تو پہلوں آ گئیاں آندے نے جد مالا مندا ویلا ہووے حضرت اٹھ کھلووے شعیب
ਸ਼ੁਐਬ ਪੈਗੰਬਰ नाल हथां दे हर बकरी नूं टोवे बकरियां कुछ तुरठियां ही डिठियां ते अज किथों जे अज रजाइयां पुछन लगा ओ जाइयां कोलों अज वेले तो पहलों ही आइयां आंदे ने बेटियों अज बकरियां भी ज्यादा रजियां ते वेले तो पहलों आ गई मेरा कुरान पढ़िया कर अज नासर मदनी तेन ये समझाउण वास्ते आया है वक्त तो पहला अपनी कबर सीधी कर ला वक्त तो पहला अपना हशर सीधा कर ला कबर च किसे नाल नहीं जाना हशर च किसे नाल नहीं होना वीरा सुनो नबी शुएब सिर्फ बकरियां ज्यादा रजियां ने ते फिक्र लग गई कि अज बकरियां टाइम तो पहलों आईयां वेले तो पहलों आईयां नबी दियां तियां गुस्सा भी नहीं कीता कि नाले असी तेरे काम करिए नाले तू साडे ते शक करे ओ बेटियां नूं पता सी मापे कदी तियां पुत्रां दा बुरा नहीं सोचदे नबी दियां तियां सी ना साडे वर्गियां हुंदियां ते आंदियां लै नाले हुण काम करिए नाले साडे ते शक करे अज भी किन्ने बंदे वेख लो अज भी इहो कुछ हो रहा है ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे ईमान मेरे कमली पट्टी साहब वेलो बंदे पहुँच गए तो ताड़ा जनरेटर नहीं पहुँचे सैटिंग करो अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए मैं बड़ा सलूट मारना मेरे चन टाइम ना पहुँच गए मस्जिद भर गई अल्लाह ना कबूल फरमाए अर्ज करना चाह रहा ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे बड़े वड्डे जुमले कहन लगा है नबी दियां तियां वेले तो पहलों आ गई ते बोलो बई होर की हुंदा ते पुछना नहीं सी बकरियां ज्यादा रजियां ने ते नबी ने पूछ लिया अगे ते बेटा तो कोई गल्ला ना करो इधर भुखियां तिसियां बकरियां होंदियां सी अज बकरियां भी ज्यादा रजियां थोड़ा जिहा अगे आओ पुत्रो तुसी अगे आओ क्यों डरदे जे तुसी मौलवी को तुहानू खा लेना किसे अगे आओ मां शकरे जाए सोने चन्नो हाँ अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए आ जाओ ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए तू मेरी मन्नी है ना पुत्र जा सारी जिंदगी तेरी बेगम तेरी गल मन्ने ओए हैगी भी यू कि नहीं अच्छा चल अल्लाह छेती करेगा अल्लाह सोने नू छेती दे दे मैं दुआ दे दी है चल एडवांस ही दुआ मिल गई है तेनू अल्लाह बेटा ध्यान करो इधर गल समझाना चाहना है ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे मेरे नबी करीम नू मानने वालों हजरत शुएब नबी सामने ने ते जवान बेटियां बकरियां चारन जांदियां ने अल्लाह अकबर अल्लाह ते आंदे ने बेटियो आप जी उहदे कोल जाना है ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा यार इंज करो ना जनरेटर रहन दो आ स्पीकर चलन दे यूपीएस ते आ लाइट चल रही बस ठीक है क्यों जी आई ठीक है रहन दो वो नहीं चलता ते ईमान ताज़ा ना हथ ला तेरे वर्गा मॉडल तो साढ़े को हैगा भी नहीं गा इत्थे बिजली करंट ही ना आ जाए सच्ची गल कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए कहो है आमीन कहो अल्लाह अकबर अल्लाह बजुर्गों नाल बहारां ने क्यों भी बजुर्गों नाल ही बहारां ने ना अल्लाह इन्हां बजुर्गों दा साया साढ़े सिर ते सलामत रखे अर्ज करना चाह रहा ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे बोलो बई नबी ने ये नहीं कहा कित्थों आईयां यही पूछया जे बकरियां ज्यादा क्यों रजियां ने वेले तो पहलों आ गईयां ने तू भी फिक्र करया कर मेरी तनख्वाह ते 10,000 है मेरी बेटी कोल 5 लाख दा मोबाइल कित्थों आया है आंदे ने दौलतां गईयां वापस आ जांदियां है मकान गए वापस आ जांदे ने गड्डियां गईयां वापस आ जांदियां ने दौलतां गईयां वापस आ जांदियां है मकान विके वापस आ जांदे ने जमीनां विकियां वापस आ जांदियां ने पर मेरे वीरां इज्जतां गईयां कदी मुड़ियां ने इज्जतां दी हिफाजत रखिया कर अल्लाह अकबर अल्लाह अपना ईमान बनाया कर ईमान भी बाजे इस्लाम भी बाजे अर्ज करना चाह रहा मैं मेरे कमली वाले नबी दा कलमा पढ़न वाले आओ हजरत वीरा सुनिया देते शुएब नबी सामने ने आंदे ने पुत्रो एक मेरे को रवे कोदे कोल जाए अब्बा जी उन्होंने कहना की है आंदे ने इन्ना भी यदूं का लियजज़ी काजरा मा सकैता लना
ਵੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਲ ਲਾ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਓਏ ਬੋਲੋ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੁਕਾਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। अल्लाह पाक उम्र च बरकत फरमाए, अल्लाह पाक कारोबार च बरकत फरमाए, ते तेरी सस तेनू सारी उम्र छोटा गोश्त खुआए। कहो है आमीन, कहो है सारे। ओए मैं दुआ देना होना चंगी जड़ी कम लगे। ओए ससा जिन्हों छोटा गोश्त खवाउन वो फिर जमीन ते खलोंदा, उन्हें ते प्यार मिलता सस दा। ते कईयां नूं अल्लाह माफ करे सस जांदियां ही साग खवाउंदी। हाँ जी मैं तेरे लिए स्पैशल पकाया है, नहीं ये लिए नहीं ना ना पहला इशारा करदा ही तेरे इशारा करदा ही तेरा यार ही सज्जन इशारा करदा तेरे अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए, ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। मेरियां भैणां भी सुन, मेरे वीर भी सुन। ओए बोलो बोलो इत्थे देना सौखा है या उत्थे देना सौखा है। मैं कुरान पढ़न लगा है, इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul। आपा इम्माता मेरे नबी करीम नबियां दे सरदार बन के आए ने। अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा नू मानने वालो नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे। आप मस्जिद च जा रहे ने, जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी उदिरिस की ताकत अंबर दी। जदों कंधा दिसन मदीने दियां टैवां ठरदियां सारियां सीने दियां। अल्लाह जिन्ने बैठे ने मक्का मदीना विखा दे, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैंदी जी करदा ए हो जाए कुर्बान मदीने तो। एक बार जवे खाउंदे सोने शहर मदीने नू सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे। सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे। एक बार जवे खाउंदे सोने मक्के मदीने नू सारी उम्र नहीं दे सकदे एहसान मदीने दे। अल्लाह दी कसम मदीना पाक कोई आम नहीं, हर शोबे च मेरा नबी इज्जत वाला मिलेगा। मैं दलील देन लगा बेटा तवज्जो तवज्जो, ऐसा शान वाला नबी है आलम न शेरा दा सीना लोकां दियां लख ठारां साडी ठार मदीना
कैसा शान मस्जिद गूंज पई। अल्लाह दे घर विच सारे फरिश्ते भी आ गए ते इंसान भी आ गए। मस्जिद भर गई यार, बड़ी मुहब्बत नाल लोग प्यार नाल सुनदे पए ने। तुसीं मेरे हल ध्यान करिया जे, ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। नबी यार DSP साहब दा फोन ही करा दे, ओ बाबा नूं फोन कर, नहीं तो आपां सारे उत्थे ही जलसा करिए जाके। ओ बाबा नूं फोन करो यार। अल्लाह अकबर। भटिया बाबा नूं पहलों ही मिल आया करो, जिदन जलसा होवे ते पहले दिन चले जाया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ईमान ताज़ा। और पुत्र बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ध्यान। ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे। अल्लाह उमर च बरकत फरमाए। ये बड़े मेरा जी चन्न मक्खन आए ने। ईमान ताज़ा। और पुत्रो आ वेखो, इन्हां वाकू नहा धो के मसीते आया करो। बच्चे कितने सोहने लग रहे, माशाअल्लाह, सोहने कपड़े पा के आए। इंज आया करो पुत्रो, सोहने कपड़े पा के। हाँ जी, मिट्टी च खेलते मसीते आ जाते। पुत्र बैठ जाओ, थले बह जाओ, भावें कि जोड़ा च बह जाओ, बह जाओ। आओ वे थले बह जाओ, बह के तकरीर सुनो। मैं हैरान लै भी इन्हों यार गल सुन, जे तेरे को अज आ ना सांभे गए, तेरे को अपने भी नहीं सांभे जाने। आ 3-4 सामने। अल्लाह उमर च बरकत फरमाए। ध्यान करया करो, किड्डी सोहनी गल चल रही हुंदी है, बाल बेड़ा बहा दिंदे ने गल। एडी वड्डी गल समझा रहा सही। ईमान ताज़ा है। अज मेरे वीर अपना ईमान बना के जाना है, इत्थे ही देने ने, उतों दे बदले चकाने बड़े औखे। मैं दलील देन लगा है। हजरत शुएब नबी की कहंदे ने, उन्होंने बुला के लियाओ जेड़ा साडियां बकरियां नूं पानी पियाया, मैं मजदूरी देना चाहना है, मैं मजदूरी देना चाहना है। अल्लाह अकबर। लफज बड़े वड्डे ने। नबी पाक कोल भी ये गल साबित कराउन लगा मैं। आप फरमांदे ने, मेरा पुत्र फजल इब्ने अब्बास किथे। मेरे नबी करीम नूं बुखार बड़ी शिद्दत दे नाल है। आप एक काले जे रंग दे चमड़े च बैठे ने, ते चमड़े दे अंदर मेरे नबी बैठे हुए ने। नबियां दे सरदार चमड़े दे टप विच ने। आप फरमांदे ने, मदीने दे 7 खूहां दा पानी लियाओ। सहाबा पानी लैके आ रहे ने। आप फरमांदे ने, मेरे ते भर भर मशकां पानी दियां पाओ ना। सहाबा भर भर के मशकां पानी दियां पा रहे ने। बाप बन बन के बुखार उतर जांदा पिया वे, उड़दा पिया है। मेरे नबी करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा कमाल कर देता, मेरे साथियों ने कमाल कर देता, मेरे साथियों ने कमाल कर देता, मेरे साथियों ने। नबियां दे सरदार दी शान दा आलम में मेरे नबी करीम ने वेख्या। आप फरमांदे ने, कमाल कर देता मेरे सहाबा ने, कमाल कर देता मेरे साथियों ने, कमाल कर देता मेरे साथियों ने। थोड़ियां जी अखां मुबारक इंज खुलियां ने। आप फरमांदे ने, क्रैश भी रो रहे ने, अंसार भी रो रहे ने, महाजर भी रो रहे ने, मदीने वाले भी रो रहे ने, आले मुहम्मद भी रो रही है। मैं सीरत फातिमा शुरू ही उदों करनी है जदों तुसी स्पीकर सैट कर लो। अल्लाह अकबर जरा सुनिया जे ध्यान नाल। आप फरमांदे ने, मेरे सहाबा मदीने दे ना जी 7 खूहां दा पानी लैके आउणा। पुत्र चुप करो, गल सुनो ध्यान दे नाल, तुहानूं बीमारी पै जांदी है 5 मिनट बाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे। ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। मेरे नबी दे यार रो रहे ने, आले मुहम्मद भी रो रही है, असहाब भी रो रहे ने। आप फरमांदे ने, खैर मेरे पुत्रो रो रहे जे। आंदे सोनिया, अज़ीज़ुन अलैहि मान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमांदे ने, मेरे सहाबा खैर आंदे ने, सोनिया जदों तुहाडे कोल साडा दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा, अज साडे कोल तुहाडा भी दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा। मेरे नबी फरमांदे ने, मेरे पुत्रो तुहाडे नबी दे दुख मुक्कण ही वाले ने। मेरे मुस्तफा दे यार रोन लग पे, आले मुहम्मद भी रो रही है। आप फरमांदे ने, मेरा पतरेर फजल इब्ने अब्बास किथे, मेरा पतरेर अली इब्ने अबी तालिब किथे। लब्बैक या सैयदी
یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہاں۔ آپ فرماندے نے مینوں مسجد وال لے کے چلو، تو ہٹا کٹا مسجد چ نہیں آندا، تو اذان سن کے مسجد چ نہیں آندا، نماز پڑھن واسطے نہیں آندا، میرے نبی فرماندے نے مینوں مسجد وال لے کے چلو نا۔ آپ نماز پڑھان واسطے مسجد چ گئے، میرے نبی نے سلام پھیریا نا، آپ فرماندے نے میرے پترو زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے شام ہو جانی ہے، جے کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہاں۔ میں کتھوں لے کے آواں ایسا راہبر، کتھوں لے کے آواں اسی آخرت دی فکر، کتھوں لے کے آواں موت دا فکر، کتھوں لے کے آواں حشر دا فکر، کتھوں لے کے آواں قبر دا فکر۔ میرا نبی گناہاں تو پاک معصوم عن الخطا نبی، میرے نبی لوکاں دیاں سفارشاں کرن والے، گناہ گاراں دیاں سفارشاں کرن والے۔ اج میرے نبی نے دنیا نو دس دیتا ہے ایتھے ہی بدلے چکا لیا جے۔ آپ فرماندے نے ایتھوں دے بدلے چکانے سوکھے، اوتھے بدلے چکانے بڑے اوکھے نے۔ اوتھے نیکیاں دینیاں پینیاں، ایتھے پیسے دینے پینے نے، اوتھے نیکیاں دینیاں پینیاں۔ سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ بے ایمان بندے نہ پیار نہیں کردا۔ میرے ویراں تیرا نبی صادق بن کے آیا، تیرا نبی امین بن کے آیا۔ صادق امین نبی دیاں عزتاں بڑیاں نے، اج دی امت گل گل تے بے ایمان ہو گئی، کم کم چ بے ایمان ہو گئی، گلی گلی چ بے ایمان ہو گئی، بازار بازار چ بے ایمان ہو گئی۔ میرے نبی فرماندے نے جے کسے لینا دینا تے میں حاضر ہاں۔ ویکھو میرے نبی دا قیامت تے کنا یقین ہے۔ 1500 سال پہلے قیامت دیاں فکراں نے، حشر دیاں فکراں نے۔ تو روزانہ مالک یوم دین 5 نمازاں پڑھ کے مالک یوم دین، مالک یوم دین نماز پڑھ کے آنا ہے۔ اللہ یوم حساب دا مالک ہے، پر شام نو ٹھگی پھر مار لینا ہے، چوری پھر کر لینا ہے، جھوٹ پھر بول لینا ہے، حق کسے دا پھر بھی کھا جانا ہے۔ رات سو کے اٹھتا ہے، دنے پھر وہ کئیاں کواڑیاں جنازے پڑھی جانا ہے، حجاں کری آنا ہے، عمرے کری آنا ہے، داڑیاں رکھی آنا ہے، مسجداں چ نمازاں پڑھی آنا ہے۔ پھر بھی تیرے تند اوتھے ہی نے، گنڈاں دتیاں ہی آنا میں انج کہنا ہے۔ میرے نبی دے صحابہ اچھی اچھی روہن لگ پے۔ آپ فرماندے نے کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہاں۔ کدی غور کیتا ہی ایتھے پرا پرا نو کہہ دن ویرا میرا پتہ لینا ہے، جے کوئی وعدہ کٹا ہوئے میرے معاف کر دے ہوئی تے پرا گلے لگ کے روہن لگ پہ دینے ویر تو کیویں دیاں گلاں شروع کر لیاں نے، تیرے تھائیں میں مر جاواں تو نہ دیاں گلاں کر۔ اور سکے پرا رو پہ دینے، تیاں نو پیو فون کر دے نا میری تیو آ کے مینوں مل جاؤ، پتہ نہیں زندگی دے ساہ کنے رہ گئے، تیاں روندیاں تر پیندیاں نے۔ اے دینی کوئی انجدہ ہوندا ہے۔ ایتھے ویرا لفظ بڑا وڈا ہے، میری آنکھاں کیوں ڈر پیاں نے، بڑے وڈے درد والے جملے نے۔ صحابہ دے پیراں تلیوں زمین نکل گئی۔ ہن اللہ دے نبی ساڈے کول پراؤنے نے، انکا میت و انہم میتون وما محمد الا رسول۔ اے نکا جا بچہ بیٹھا ہے، موت کدوں ویکھیا ہے کہ نکا جا ہے، ایدا بابا قبراں چ ستا ہے، اُرا میرا پتر پیار لینا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیے تے جننے وال تھلے آون انہیں گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ موت کدوں ویکھ دی نکائے، موت کدوں ویکھ دی جوانے۔ اے میں کیوں رو پیا ہے، میرے بابے نو دنیا تو گئے 27 سال ہو گئے، اسی 5 بھرا 3 بھیناں، میرے باپ نے ایک دی بھی خوشی نہیں ویکھی۔ موت کدوں ویکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی قسمیں میں اپنے موبائل تے تصویر لائی ہوئی ہے، جدوں دل کردا رستے چ ویکھ لینا انہاں میں ایڈے سونے سن، ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پا، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منوں نہیں لتھا چا، سہاگنا دے چاہ نہیں لیندے،
ਡਸਕੇ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਣੇਵੀਂ ਨੌ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਲੋਕੋ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੀਰਾ ਅਖੀਰ ਕਰਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੇ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਏ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਓਏ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੀਰਾ ਜਿੰਨਾ ਡੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਧੂਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣੇ ਵਾਲੋ, ਧੂਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਡੋਲੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਧੂਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੋਲੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਨਾ ਕੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਖਾਵੀਂ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੋ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਧੀ ਡੋਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੜਿਆ ਮੂੰਹ ਜਾਏ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਿਆ ਵਾ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਏ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸੱਸ ਨੇ ਸਕੀ ਭਣੇਵੀਂ ਮਾਰਤੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ औरत ने मां वाला भी किरदार नहीं अदा किया, सस वाला भी सपनी बन गई। हजरत कारक साहब सपनी खांदी अपनी जिनस नूं, सपनी अपनी जिनस नूं खांदी है, सपनी अपनी जिनस नूं खांदी है। औरत नहीं औरत नूं खांदी, सपनी खांदी है। ये औरत ना रही सपनी बन गई। मैं जुमला कवांगा मेरे वीरा, बेटियां किड्डियां दर्द वंडांदियां ने। लफ्ज़ सुनने वाला है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने, मैं नबी पाक नूं वेख्या किसे गंदी ओजरी सुटी। तवज्जो मेरे वाल करो जरा ध्यान नाल, सीधे होके बैठो ते तकरीर सुनो ध्यान नाल। गंदी ओजरी सुटी है नबी पाक दे जिसमें अतहर ते माज़ अल्लाह ते किसे सहाबी ने जाके कहा फातिमा तेरे बाबे मुहम्मद ते किसे गंदी ओजरी सुटी है। सैयदा फातिमा दी सीरत सुनने वालों थोड़ी आई आन के मेरे नबी दे कंधियां नूं हथ ला के ते खड़ा कीता सरकार नूं। ओजरी परां करके आंदी बाबा ये मक्के दे काफर नहीं जानदे, मेरे बाबे मुहम्मद दियां किड्डियां उच्चियां शानां है। ते मेरे नबी ने गल ना लाया, शाला जिवें जवानियां मानियो मेरी लाड फातिमा, ओ मेरा मक्कन दे मेरी मलाई फातिमा, अपने बाबे नूं पुत बन के वखाण वाली मेरी दलेर फातिमा, अपनी मां खदीजा दी तस्वीर बन के वखाण वाली ओ मेरी गम खार बेटी फातिमा। आ मैं वेखे आई पुत्र नाल दे कमरे च नहीं पुछदे, धीयां मैं वेखे है फोन कर दियां अबू राती मैनू ख्वाब चंगा नहीं आया। मेरे नबी फरमांदे ने मक्के च बेटी ने दर्द वंडाया, हजूर मदीने मिंबर ते खड़े ने, आप फरमांदे ने जिन्हें मेरी बेटी फातिमा नू दुख दिता गोया उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख दिता है। अज किन्ने दोस्त है बाप बैठे जे, मैं दुनिया च कवांगा कदी बेटी ना लड़िया भी होवे ते सस नूं पता ना लगन देई, भैन ना लड़िया भी होवे सस नूं पता ना लगन देई। नहीं ते ससां बड़ियां फवे कुट्टन चड़ेल हुंदियां ने, कुत्तियां दे भांडियां च पानी पियाउंदियां नौवां नूं, जिहदे मगर छित्तर तगड़ा होवे ओनूं पलंग ते पाउंदियां ने, ते जिहदी माड़ी होवे ओनूं छित्तरां दे भांडियां च कुत्तियां दे भांडियां च रखदियां ने। नी भैणा तुम ही डर जा खुदा तो, तगड़ी नौ नू जी जी करनी है, माड़ी नौ नू ओए ओए करनी है। नी पैना जिदा फर्श ते ना होवे ओदा अर्श अजीम ते हुंदा ही।
मैं बजुर्गों भी कहांगा सुनिया जे अर कमाद आया है वेल ना लगा है नवा घोड़ा वे धी को जाया कर नवी कनक वे धी को जाया कर नवे चौल आवन धी को जाया कर लोग पुछन खैर पुछरां दे चौक च कोई पुछे मत्तियां दे चौक च कोई पुछे और मीर मोहम्मद सतोकी दे चौक च कोई पुछे कसूर दे चौक च कोई पुछे गली बाजार रायविंड कोई पुछे खैर किधर चला है मैं अपनी धी नूं गुड़ देन चला है कोटली राय अबू बकर मैं चला मैं जनाबे आला कसूर अच्छा एडी दूर गुड़ देन चला उत्थे गुड़ नहीं हैगा उत्थे कमाद नहीं हैगा उन्होंने रोक के कमी गुड़ ते हैगा है पर गुड़ जान वाला उत्थे बाप मौजूद नहीं उत्थे भरा मौजूद नहीं आ सके भरा भैनों नूं 5 गज सूट नहीं दे और चादर नहीं नवी दे दे सर्दियां विच नवी कंबल नहीं लैके देंदे ते गल सुन ला ध्यान नाल कदी फोन करी वीर खैर भैन मैं चिराग दीन वाले पिंड चों बोल रहा है वे वीर इस वेले फोन किया है भैन जड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया है पैदा करने वाले दी कसम उठाना है टैलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां ने वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लैके आउणा है आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा है तू 5 गज ना देवें भैनां 18 गज लैके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च कहा सी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी कित्थों लियावां अज कफन मैं तेरा शहर मदीना दूरी हबे पीड़ा ने मंदियां हरमती भरावां दी पीड़ ओ पैना किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर ओ पुत्र मोए नहीं बोलदे नासरा भावें होके मरन फकीर ओ शाला मरन वीर किसे दे ते ना होन ना मानिया बहना ओ जिस बहन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वीरा तो ओ गुल सुनो मैं अग्निया च वीरा भरा तो विछना दर्द होर नहीं भरा दे बाजू कट्टे होन सरे हुसैन ने दे चढ़िया होवे हुसैन दी भैन ज़ैनब कैदन होवे हत्थां च कड़ियां पैरां च बेड़ियां बाह पड़दा खतून हजूर दी दोतरी होवे ते वीर दी लाश दे नेड़ियों लंघे आंदी है वीरां तो विछड़ने क्या हुंदा क्या हुंदी है मौज बराती जा जाने बैन अकबर दी जा जाने बैन हुसैन दी वीरा हथ जोड़ देने कदी अपने घरां दे अंदर लैन देन तो वीरा भरा ना छड्डी पैना ना छड्डी भरावां नाल बड़े मान उच्चे हुंदे ने भरावां नाल बड़ियां बहारां हुंदियां वीरो कुर्सियां 12 है बुजुर्ग दा नाम यूसुफ है सपारा भी 12वां रकू भी 12 ते जिक्र भी विच 12 दा है ते पट्टी साहब जेड़े वाले जनाबे यूसुफ सामने खड़े मैं मिसाल देन लगा है वीरां दी बड़ी लोड़ हुंदी कदी ये ना सोची भरा नहीं लोड़ दे ओए मैं जुमला कवां मिस्र दा तख्त है जनाबे यूसुफ कोल ते आदे ने कुर्सियां लाओ 12 बैन वाले 11 कुर्सियां 12 है ते जनाबे यूसुफ नु वजीर आंदा हजूर ए बैन वाले 11 ने ते जनाब जी तुसी कुर्सियां 12 लाइयां ते अज दुनिया च अनोखा काम कीता है इन्हां नु रोटी भी शाही कुर्सियां ते कपड़े भी शाही मेहमान है ते दिल विच यूसुफ रो पिया पता नहीं कदों दे भुखे ने इन्हां नु रजदा वेख के खाना मैं खुश होना चाहना वेख जेड़े बैठे नहीं आंदे ने मां जाया मो सामने बह जाओ 10 बैठ गए ते बिनियामीन
बिन्यामीन कला रह गया ते जनाब यूसुफ दे कलेजे रुग पै गए। कह लगे बिन्यामीन तू क्यों नहीं बैठा? कहते जी मेरा मां जाया भगेड़ा खा लिया है ते तुसी क्या मो सामने पवो। खून नू खून दी खिच वजी ते मिस्र दा तख्त भुल गया ते जनाबे यूसुफ तख्त तो थले आए। हजूर किबला तारक साहब जेड़े वेले तख्त तो थले उतरे ते परा ते खून नू खिच मारी खून ते जनाबे विजे मिस्र आए थले ते कुर्सी तो उतर के परा दे हाथ विच हाथ दिता ते कहदे ने बिन्यामीन जे तेरा मां जाया खोईली आ मेरे नाल पै समझ मैं ही तेरा मां जाया। हाथ विच हाथ आया ते बिन्यामीन आंदा कल अंत यूसुफ ओ किते तू यूसुफ ते नहीं आंदे आना यूसुफ हाँ मैं यूसुफ पर तेनू किने दस्या है? आंदे ने इको ही गल है बादशाह नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा? बादशाह नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा? कहते ने मैनू पता लग गया जी रिश्ता कोई दर्द वाला है। काप कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां चूने गच हवेलियां टह जांदियां दिन औखड़े सौकड़े लंघ जांदे ओए गल्लां अपने आंदियां हमेशा याद रहिंदियां।